ऑपरेशन गजब-उल-हक में अफगान तालिबान और फित्ताल ख्वारिश की बिला इख्तियार जहियत का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईडी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफा वतन के लिए आज़म का गैर मुतसलसल इजहार दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ान को खाक में मिला दिया जाएगा। ऑपरेशन गजब-उल-हक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। हुकूमत तिजारत और सरमाकारी के फरोग के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन के आला हुक्काम और मारूफ यूरोपीय कंपनियों के वफद से गुफ्तगू। कहा कि बिजनेस फोरम से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और सरमाकारी में मजीद इजाफा होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद मईशत के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। यूरोपीय वफद ने खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो की ट्रांसफर पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजिस ट्रांसफर से मुतल्लिक इजलास बुलाने की मुखालफत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की डिपोजिशन पर इजलास बुलाया गया। इससे पहले जजिस ट्रांसफर के मामले पर जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर के मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। पीटीआई ने जजेस के तबादलों की सख्त मुखालफत कर दी है। जुडिशल कमीशन के इजलास में एहतजाज का फैसला। बैरिस्टर गोहर और अली जफर इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखेंगे। जजेस के तबादले का मामला मंसूख करने का मुतालबा करेंगे। गुज़िश्ता 4 सालों में इदारों की साख बहुत मुतासिर हो चुकी। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की जरूरत है। बैरिस्टर गोहर जजों के तबादले से मुतालिक आइन के आर्टिकल 200 से लाइन निकले। साफ़ी के सवाल पर कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि तबादले के लिए जजेस से राय मालूम की जाए। पीटीए ट्रिब्यूनल की मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि ट्रिब्यूनल की मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों न हो सकी। सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत में पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में आने का ज्यादा शौक है। रात को उनको सैल्यूट किया जाते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो वो एनआरसी में लग जाता है। तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। सदर जरदारी का चीनी सूबे हन्नान में चीनी चेयरमैन माओ से तंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने स्टैचू स्क्वायर के चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर जरदारी को तारीखी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ और इनकलाबी तारीख के बारे में आगाही दी गई। सदर ने माओ से तंग मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा किया। सदर ने तारीखी नवादरात और आर्काइवल मवाद का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत ने माओ से तंग की जदोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में उनकी खिदमत को सराहा। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पायदार माशी तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि माशी शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा है। पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ। रोशन डिजिटल अकाउंट एक बेहतरीन सिस्टम है। हमने यूरो बॉन्ड की वापसी यकीनी बनाई है। जून तक हमारे रिजर्व $18 बिलियन तक होंगे। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से जायद सरप्लस रहा। रवा माली साल के पहले 9 माह में करंट अकाउंट सरप्लस बरकरार रहा। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए मुफीद मंडी है। जीडीपी 4% तक रहने की उम्मीद है। हमारी तरसीलात मार्च में $3.8 अरब है। अमेरिका ईरान जंग खत्म या फिर से होगी बदअमनी। अमेरिका ने तेहरान की तजवीज पर गौर करना शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि आपदा हॉर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक ईरान की तजवीज पर बातचीत की गई है। हमारी बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुतल्लिक मालूमात नहीं है। कोई भी मुआहदा अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान ने पहले अपना हॉर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज दी थी। जोहरी मुज़ाकरात बाद में कराने का मशवरा दिया था।
صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے، تہران غور کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر نے کہا کہ ایرانی عوام اپنے ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے بہادری سے جدوجہد کر رہی ہیں، امید ہے ایرانی قوم اس مشکل دور سے نکل آئے گی، خطے میں جلد امن قائم ہوگا۔ روس ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے مفاد میں ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں، امریکی عہدیدار کا دعویٰ۔ برطانوی خبر ایجنسی نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کوئی واضح بات شامل نہیں۔ ایران نے آبلہ ہرمز کھولنے کی پیشکش امریکی ناکہ بندی کے ساتھ مشروط کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سب ہو جائے تو پھر ایرانی ایٹمی پر بات ہوگی، تاہم امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرنا ہوگا۔ امریکہ کا آبلہ ہرمز پر ایرانی کنٹرول یا فیس لینے کا حق تسلیم کرنے سے انکار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ امریکہ اس اقدام کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ آبلہ ہرمز ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے اور کسی ایک ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون اسے گزر سکتا ہے یا اس کے بدلے ادائیگی کرے۔ عالمی سمندری قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔ اگر ایران نے پابندیاں جاری رکھی تو ممکنہ طور پر اتحادی ممالک مل کر آزادانہ جہاز رانی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ایران کی قیادت کمزور ہو چکی ہے، مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایرانی حکام موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ آبلہ ہرمز کھولے، جہازوں کو بلا رکاوٹ گزرنے دے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا جہاز رانی کے حقوق اور آزادی برقرار رکھنے پر زور۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ تجارت کی بحالی عالمی معیشت کے لیے اشد ضروری ہے۔ سمندری راستوں کا محفوظ اور آزاد رہنا عالمی معیشت اور انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے۔ بانی تحریک انصاف ایک بار پھر میڈیکل فٹ قرار، بانی کی مجموعی صحت سے متعلق میڈیکل رپورٹ تیار۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ 5 رکنی بورڈ نے تیار کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ معائنوں کی تفصیلات درج، بانی پی ٹی آئی کے کلینیکل ٹیسٹ کی تفصیلات بھی رپورٹ کا حصہ۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ چیف کمشنر کو بھجوا دی گئی۔ ایمس کی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے آج ایمس لایا گیا اور انجیکشن کی 4تھی ڈوز دی گئی تھی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ ماہرین چشم نے معائنہ کیا، مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ مزید نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ پنجاب کو سیاحت کا گھر بنائیں گے، سیاحت کے فروغ پر کام کیا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پنجاب میں ٹورزم بحالی اور ترقی کے منصوبے جاری ہیں۔ ٹورزم عالمی معیار کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے۔ ایکسپو میں پنجاب کے سیاحتی منصوبوں کی جھلک پیش کی گئی۔ پنجاب کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو سیاحوں کے لیے محفوظ اور بحال کیا جا رہا ہے۔ سیاحت کو فروغ دینے سے ملکی معیشت کو تقویت ملے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔